Mao gyud ni problema sa mga ginikanan. Kanang ilang mga anak dili mo hatag og tabang labi na sa pinansyal. Mga anak ato na ning gidebatihan. Ato na ning gitapik sa makadaghan nga walay anak nga nanginahanglan o ginikanan. Ginikanan mo'y nangita og anak. Maunang, mayon kasi mo kaugalingon nga, lamay nangita na ko. Wa ko responsibilidad nila. Bahala sila. Ayaw po. Dapat tawhanon na dyan ka og pangutok. Kung na kay kwarta, mista gamay ra, di tingali ka adunahan, kay gamay ra po kag income, mista sa ginagmay lang, share gyud sa imong ginikanan. Mista wala sila nangandoy tingali nga imong hatagan. Pero imo na lang kaugalingon nga kabubuton na mo share sa imong blessings ngadto kanila. Ilabi na kung imong ginikanan senior citizens na. Wala na'y trabaho. Kay idaran na. O, didi ka maluoy. Didi ka makonsensya na maglamtaw sa ilaha nga gipanggutom na, gipangkuraw na. Didi ka maluoy nga adunay mga balatian. Nga miskag biogesic na lang, di gyud mo mahatagan. Sa karon tingali ang mga anak nga hakog og dalo sa ilang ginikanan, dili pa tingali ka panimbang sa ilang nga konsensya kay masigara pa kay mga panghuna-huna ba. Pero timan-i. Inigabot sa panahon nga mawala na ang imong ginikanan, ayo jug hilak-hilak sa ilang lubnganan. Labi nagwala ka nakatabang, nga imo rang gipasagdaan. Ayaw jug paghilak-hilak. Kay kanang imong mga luha, wala na nay pulos ana nga mga takna. Misag usa ta ka pobre, misag usa ta ka lisod, ug naatay gamay nga blessings, i-share pod. Huloy naman na kaayo. Kaya kung kana sila, aduna pa na sila insakto nga energy, kaya pa nilang mangita og kwarta, maningkamot po na sila. Kaya mga ginikanan, ilabi na kaning mga nangaraan na nanigulang na, daghan na kaayong pagsulay ilang naagian. Kaso lang, niabot ra gud sila sa punto nga, di na gud nila kaya nga mangitag kwarta. Okay nga, no, mang nakakaon ka sa unang, pobre ka ayo mo. Nga naka-eskwela ka, nga nabistihan ka, nga pobre ka ayo mo sa una. Tungod kay, tiliwala sa kapobrehon, nangita ko silang paagi, nga mga anak makakaon, mahasway, maharuhay ang kinabuhi karon. Munang, kung akibutang sa atong kasing-kasing nga, wala ta nangita o ginikanan, kay ginikanan mo nangitag anak, kaluoy na lang. Maluoy magay ka sa laing tao. Moduyog magay ka sa kasakit sa laing tao. Ginikanan na bahinuan. Maunang, kung may mahitabo sa imong ginikanan, ayaw jug hilak-hilak. Ayaw jug pangayog pasaylo. Wa na gyud ay mabuhat maring. Ulahi na ang tanan. Kung imo nang palitag bongga nga lungon, wa na nay kapuslanan. Magligid kag magkamang, imong luhag sipon mag-abot, wa na nay hinungdan. Kaya di na nila mabati ang imong pagpangga. Pagbating patay na, wa na gaginhawa. Unyang palit-palit kag lungon nga pirting mahala. Nya katumbuhi pa, mis kag usa ka tipasi nga bugas. Wa jud ka nakatunol nila. Mis kag nalagbalor 5, ipalit og limonsito kay gipang udhak, gipang ubo na. Wa jud ka nakatunol sa imong mama ug papa. Unya karon inig kawala na, may sponsor na kag pirting daghanang kapig biskwit. Saan pa man na? Para pakita sa mga tawo, ng imong ginikanan, love nimo. Ang mga ginikanan nga wala kabati og gugma sa ilang mga anak, inikabugto sa ilang ginhawa, wa na sila pakialam og ilubong ra sila diha sa lataran
kalihan na nimo walay lungon-lungon, wa na sila pakialam. Kaya ang ilang ganahan na mabatian kanang pagpangga na mintras buhi pa sila. Unyag mo na imong batasan, pwede ka kabalong mulingi sa imong ginikanan, inigabot sa panahon, imo nang bitbiton nga konsensya kinailadman sa imong kasing-kasing. Di go na mawala hangtod sa imong pagkatiguwang. Unya wala pa po'y siguro. Inigabot na po nimo sa edad, pareho sa imong ginikanan, nga wa nimo lingia, basit pag imong mga anak, maupo na'y buhaton sa imuha. Kaya narabay ginaingon, ang imong gibuhat sa uban, mahitabo pod na sa imuha. Munang inigkawala sa imong ginikanan, jug hilak-hilak. Kaya ako'y imong silingan, dahil kahilak-hilak ka diha, dahil nang lunod, kaya mo man ay pinagka imot-imot nga moment ka ng ilunod ng lungon, ilalom sa yuta, ipahilak-hilak, kunya ako imong silingan, itulod di ka. Ikaw ako ipauna, padatugam ti kag lungon, nataya ka. Hilak-hilak, wa ka tulog og piso. Hilak-hilak, hindi ka ba lumulingi ginikanan? Hilak-hilak, kunya, labay-labayan rang ginikana. Unya tuwa, gapaharuhay. Gapalami sa kinabuhi. Tuwaan ang uban. Tusog mo tabang. Pag-abot sa ginikanan. Ura maglaing tao, likay-likayan. Pero mo po na ginaingon nato, sa tao ra gyud na siya. Di ta kahukom sa emosyon sa matag usa. Kay lain-lain pud ta. Pero isip tao nga adunay pangutok ug adunay kasing-kasing, kung dili man tingali ginikanan ang imong pag-ila, di ka ganahang motabang, una-hunahan na lang imong ginikanan, laing tawo, imong gitagaan og ayuda, para kung unsay mahitabo, at least nakahatag ka, wa na kay cargo di konsensya. Hilak-hilak ra ba ka? Light, tanak imong palawpian chop.